All right. Welcome to our 31st episode of 977 Talkback's weekly podcast show. I know. Thank you again for everybody who's been subscribing, sharing, commenting on our YouTube channel. We really appreciate the support. आज हामीसँग हुनुहुन्छ Aagaman KC अनि Sustai. Aagaman bro, please introduce yourself, man. How have you been? How are you? Good, man. Thank you for having me. So, Ma Aagaman, and I've been a United fan since 2007. I've been a diehard United fan through the bad times, through the good times. And I'm really excited to talk about United and football in general. Also, thank you for having me. Yeah, of course. नयाँ मान्छेहरु आयो भने चाहिँ the thing is we get new perspective in things. नयाँ opinionहरु सुनिन्छ हैन, which we might agree with, we might disagree with, but open mind भएर सुनिन्छ, मजा आउँछ जे होस्. सुस्ता के छ? ठीक छ. लेजेन्ड दाइ म्यानेजर साहब चलिरहेछ. जिन्दगी चलिरहेछ. Monday morning हैन हो त नेपालमा अहिले? Monday morning. Monday week सुरु हैन त? Work week start. Monday आएपछि दिक्क लाग्छ यार. Man, weekends go by so quick. I know, weekdays go by like a turtle. Weekends भन्दा नि मेरो Mondays and Tuesdays चाहिँ like extreme meetings and all हुन्छ के मेरो. त्यसले गर्दाखेरि मात्र Mondays and Tuesdays अलिकति गाह्रै छ मलाई. अनि by the way आगमन पनि मसँगै काम गर्ने हो के हाम्रो वेब पोइन्ट सल्युसन्समा. So म बुझ्छु त यहाँले हजुरको. मैले ठ्याक्कै त्यही नै सोध्न लाग्थे हाम्रो अडियन्सहरुको रेफरेन्सको लागि हैन, that तपाईहरु सँगै काम गर्ने हो भनेर. अनि thank you for mentioning that without me having to ask it, हैन. All right then, let's just get right into it, हैन. We're coming back from 2 defeats in a row. हैन, के का 2 defeats? Crystal Palace सँग त ड्र भएको हो हैन, but it felt like a defeat हैन. Defeat हो त्यो नि हैन. With point drops into 2 games हैन. United versus Reading मा चाहिँ we won that game 3-1. On to round of 16 of the FA Cup. What did you guys make of the game? Aagaman bro, तिमीबाट सुरु गरौँ न त. मलाई चाहिँ नि अब for the Reading game, I think we played really well. The goals came really late. अब त्यत्रो we had like about 20 shots. Reading had literally त्यस्तो प्रेसरै थिएन. अनि हामीले सेकेन्ड हाफमा आएर बल्ल गोल हाने. त्यो पनि हाम्रो दुईटा CDM बाट गोल आयो के हुन्छ नि. Even though it was good goals. अलिकति मलाई कस्तो हाम्रो अब लास्ट मोमेन्टमा गएर के हुने जस्तो लागिरहेछ. इट्स गुड गेम तर रेडिङ थियो के हुन्छ नि. अब बिग टिम्स अब बार्सिलोनासँग कसरी खेल्छ युरोपमा हुन्छ नि, त्यो क्वेसन उठ्यो क्या मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि. गुड गेम बट आई थिंक वी निड टु इम्प्रुभ त्यसमा चाहिँ नि अति धेरै फिनिसिङमा. राइट. सुस्ताई, व्हाट डिड यु मेक अफ द गेम? सेम थिङ. तर मलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो बिग डिल चाहिँ लागेन हैन. किन भन्दाखेरि लास्ट फ्यु सिजन्स अगाडिदेखि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट हाफमा गोल नहान्न चाहिँ हामी चाहिँ वी युज टु लाइक ड्र हुन्थ्यो कि लुज हुन्थ्यो क्या. तर अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको मेन्टालिटी चाहिँ छैन क्या. लाइक वी गो वाला मेन्टालिटी छ क्या. त्यो भ्यानाले भन्दै नि पहिला त्यो वाला मेन्टालिटी चाहिँ छ क्या. सो त्यस्तो चाहिँ ब्याड फिलिङ चाहिँ छैन. लाइक रिडिङ हो, लाइक रुटिन विन हुनुपर्ने हो होइन. तर पहिला त्यो रुटिन विन हुँदैन थियो क्या, अहिले चाहिँ हुन थालेछ नि त. सो रुटिन विन्स ह्याभ बिकम रुटिन विन्स क्या अहिले. त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो बिग डिल चाहिँ लागेको छैन. बट देन अगेन आगमनले भने नि ठिक त ठिकै हो. लाइक फर्स्ट हाफमै अब अलिकति गेम क्लोज गर्नुपर्ने हो. बट इट इज वाट इट इज. अ विन इज अ विन. I agree. पहिला सिजनहरुमा यही गेम हामीले हार्थ्यो अथवा हुन्छ नि अब EFL कप हामी पेनाल्टीमा जान्थ्यो, एक्स्ट्रा टाइम पुग्थ्यो हैन, रिप्ले हुन्थ्यो अनि जितिन्थ्यो होला हैन. तर एक्स्ट्रा अलिकति हार्ड वर्क हुन्थ्यो. यो सिजन चाहिँ इट सिम्स लाइक वी लाइक फाइन्ड अ वे टु विन दिस सोर्ट अफ गेम्स हैन. अनि यसमै तर मलाई अर्को एउटा के क्वेशन सोध्न मन छ भन्दाखेरि इज इट बिकज लाइक वी आर नट रियली युजिङ आवर बेन्च प्लेयर्स अ लट इन दिस सोर्ट अफ गेम्स. अब रिडिङसँग पनि Ten Hag went with a very strong team. I know. Is that also one of the major reasons why we're able to beat teams like these? Because we don't have a bench at all. We have what we have. त्यो गाईहरु को छ त? रिप्लेसमेन्ट कसलाई ल्याउने? रिप्लेसमेन्टै छैन त. अब we do not have like substitute players at all. So Ten Hag is forced to play
all these games with that particular set of players. अब youth players ल्याउनलाई पनि अब त्यस्तो experienced or त्यस्तो bright young players पनि कोही छैन. अनि हाम्रो ब्याकअप प्लेयर्सहरू मगवायरहरू यताउति भनेको यिनीहरू EFL र FA-मै च्यासुस खेलाउने हो. अब CDMsहरूको कुरामा नि अब खासै midfielders do not have much options in midfield. So strike-मा त अब like forwards-मा त we all know like there is zero backup. हैन? So त्यो कारणले गर्दाखेरि like no complaints at all के. Like यही set of players हो. We have only 15. Other teams have like 25 to 30 man squad. We have 15 or 18 man squad. So त्यही हो. जहिले यही देखिने हो. So not surprised at all. Yeah. Aagaman, So what did you make of that? I think Ten Hag is also not trying to play risky, you know, like अब उसले अब FA Cup मा भए पनि Reading भए पनि अब उसको first season हो. अब you know I don't think he can afford, he wants to take risk भनौँ न. अब त्यो पनि मलाई plays a part. अब like FA Cup को 4th round जस्तो पुगिसक्यो, AFL मा same final मा छ, like you know why would he risk it हुन्छ नि. अब त्यही भएर मलाई त्यो पनि comes to play जस्तो लाग्छ as a first season manager. सुरुमा त Ten Hag को कस्तो रकी स्टार्ट थियो, अहिले बल्ल टिम पाइरहेछ नि, त्यही टिमसँग खेलाइरहने बानी त नि हुन्छ नि. सो आई थिङ्क त्यो पनि हो. अनि सुजन दाइले भनेको पनि त्यो त लाइक ब्याकअपै छैन, कसलाई खेलाउने यार, त्यो त मै रिस्क लिने यार, फ्रेड सेडहरूलाई खेलाउनु हुन्छ नि. त्यो त्यसै फ्रेड सेडहरू खेलायो भने चाहिँ नि लास्ट सिजन जस्तै हारिन्छ कि, त्यो अघि भनेकै कुरा हुन्थ्यो कि हुन्छ नि. No, I agree. I think मलाई चाहिँ it was a good thing to go with a strong team. Also the fact that midweek मा अब हामी almost final पुगिसकेका गेम छ नि त, at home 3-0 advantage. So I think अब अहिले यो FA Cup मा strong team लिएर to already guarantee a round of 16 berth. And instead of having that extra game, हैन, अब यो midweek game मा रेस्ट पाउँछ होला नि त, अब like Bruno, Rashford, हाम्रो क्यासेमिरोहरू, सर मेकफ्रेड खेलिहाल्छ नि त्यहाँ, सर हाम्रो लेजेन्डरी मिडफिल्ड कम्बिनेसन होइन, हाम्रो लेजेन्डरी नि स्ट्याच्यु आउन लागिसक्यो दुईजनाको चट्ट लाएर बिस्तारै ओल्ड ट्राफर्ड अगाडि. कोबी माइनो खै को आउँछ अनि I'm pretty sure he will have some sort of experience पनि हैन त्यो टिममा. जस्तै अब ह्यारी मक्वायर, लिन्डेलफ खेल्छ होला मिडविक होइन. डेभिड डेगा इज 100% going to start. I feel वान बिसाका खेलिहाल्छ किनभने हाम्रो राइट ब्याक पनि छैन. लेफ्ट ब्याकमा मालासिया अथवा लुक्स खेल्छ होला, मेबी 45 minutes इच होइन. त्यसरी गर्छ कि लाइक एक्सपिरियन्स हुन्छ. आई मिन आइम नट रियली वरिड अबाउट नटिङह्याम फरेस्ट एन्ड कमिङ इन एन्ड स्कोरिङ 4 goals or scoring 3 goals to take us to के अरे एक्स्ट्रा टाइम अनि फेन्स. So I think midweek मा चाहिँ we will rotate heavily. तर in terms of that game against Reading, मलाई एउटा point चाहिँ लिएर आउन मन छ हैन, which we were all as United fans dreading. Injuries to our important players हैन. एकजना इन्जर्ड भइहाल्यो. Christian Eriksen walked out of Old Trafford on crutches. Aagaman, what do you make of that? Is that a position where that's gonna like affect us moving forward, or do you think United are like finally going to hand Ten Hag maybe a replacement signing, like a deadline day loan signing? I think Eriksen, like probably Miro likes it personally, he's been either the best or the second best midfielder this season. Player भन्दा नि हुन्छ honestly, like Casemiro र Eriksen neck and neck छ मेरो लागि हैन. So it's एकदम like a big hit भन्छु म चाहिँ नि. अब ट्रान्जिसनल प्ले गर्न एकदम एउटा प्लेयरै छैन के अब हुन्छ नि. अब I don't think Fred or McTominay could pull it off. Casemiro ले डिफेन्सिभली भ्याउला तर अफेन्सिभली अलिकति गाह्रो हुन्छ होला है. अनि फर्नान्डेस चाहिँ नि अलिकति इज अल ओभर द फिल्ड मोस्ट अफ द टाइम. सो एरिक्सन यस्तो ट्रान्जिसनल प्लेमा हेल्प गर्थ्यो. आइम लाइक रियली वरिड अबाउट अब एरिक्सन हुँदाखेरि नेक्स्ट गेम क्रिस्टल प्यालेससँग खै I'm kind of doubtful. Hopefully we can get a replacement signing, but I don't know who we're going to sign. Problem त्यहाँ छ फेरि. Nobody's willing to sell high caliber players. गाह्रो छ यार. राइट. सुस्दाई एरिक्सन ढल्यो के गर्ने अब? त्यो त अब हामीले पहिलेदेखि भन्दै थियो नि त, एरिक्सन एउटा यस्तो प्लेयर हो जब त्यो ढल्छ तब चाहिँ हाम्रो मिडफिल्ड चाहिँ अलिकति मिडफिल्डमा एकदम बिग होल हुन्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि भनेको थियौँ. एन्डी क्यारोलले ढलाइहाल्यो, रेड कार्ड पनि दिएन, के पनि दिएन. अनि सो
यस्तै हो अब के गर्नु अब साइनिङ्सको कुरामा आई डोन्ट थिङ्क विल मेक एनी साइनिङ्स एट अल लोन Yeah. प्लेयर्समा कोचहरू कोही पनि छैन अब एउटा अभाइलेबल भनेको एन्जो फर्नान्डेज हो त्यसलाई 120 मिलियन चेल्सीले दिने भएपछि हामीले के दिन्थ्यो Yeah. सो अब रिप्लेसमेन्टकोमा आई थिङ्क अब फ्रेड एन्ड म्याक्टोमिनेलाई अब दसैँ लाग्यो त्यही हो अब भ्यान्डेबिक भइरहेले भ्यान्डेबिकले दसैँ पाउँथ्यो अब ठिकै छ बट आई थिङ्क एउटा क्युरियस केस चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि सान्चो फर्किनला छ होइन सो मेबी ब्रुनोको ठाउँमा सान्चो एन्ड एरिक्सनको ठाउँमा ब्रुनो खेलाउन सक्छ Yeah. I mean, positionally हेर्दाखेरि जेडन सान्चो is someone who drifts in, होइन उसलाई अब सिधै पिचबाट खेल भनेर I don't know how he's going to perform. तर if there is no way, अहिले ब्रुनोलाई नि मोस्ट अफ द गेम्समा त राइटमै खेलाइरहेछ नि त अहिले एन्ड एन्थनी र वेगोर्स चाहिँ मोस्टली सेन्टरतिर हुन्छ तर अहिले रिसेन्ट गेममा त एन्थनी राइटमै छ तर एउटा गेममा त एन्थनीलाई स्ट्राइकर पनि बनाएको थियो नि त सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेबी त्यो गर्न सक्ला भन्ने एउटा हो नत्र त अरू अप्सन त हाम्रो त्यही मकफ्रेड त हो नि अरू को छ र है दुर्गित आई थिङ्क सुनिल दाइको एउटा क्या राम्रो पोइन्ट यार किनभने सान्चो इज एज अ प्लेयर सान्चो लाइक क्याम्पमा बबाल खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई साँच्चै नै विङ्गर भन्दा नि त्यसको त्यो क्लोज ड्रिब्लिङ राम्रो छ हुन्छ नि उसको लाइक भिजन नि सर्ट पासेसमा राम्रो छ कि ब्रुनोको जति रेन्ज नभए पनि ब्रुनोको रेन्ज राम्रो छ तर ब्रुनोले अब डिफेन्सिभली अब अलिकति एरिक्सनको हुन्छ नि मेकअप गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने मात्र हो म त्यो पनि एक्चुली त्यो अप्सन प्रिफर गर्थेँ यार म हाम्रो मेक्टोमिनी फ्रेड खेलाउने भन्दा Of course. I would rather have anybody else besides McTominay. म त यो सिजन त McTominay अब पुगिसक्यो मलाई होइन बरु फ्रेडले एटलिस्ट कुनै कुनै गेममा he does some he tries होइन he does something exactly होइन McTominay त like त्यो who was it against he played man त्यो couple weeks ago I think Arsenalसँग भन्दा नि it was like a lower league team के and he was still getting bossed around like he was not there and I just don't get it तर अब त्यो कन्भर्सेसन गर्न थाल्यो भने फेरि हामी अब अर्कै ठाउँमा जान्छौँ होइन let's not get into that in this episode yeah Eriksen's injury is big I think moving forward all I can hope for is that it was just a precaution like crutches ma halera huncha ni don't put a lot of pressure on your foot bhanera hopefully this game of Eriksen sure kheldaina midweek haina maybe the midweek game not having to play that game is rest enough for him to start against Crystal Palace kinabhane I agree with Aagaman Crystal Palace ko midfield sanga hamro midfield ma if we have McTominay or Fred instead of our strongest three Bruno Casemiro र Eriksen हैन हामी हार्छ के जेस हामी midfield battle lose गरिरा हुन्छ के छिनछिनमा के so we need Eriksen back no matter what anybody says no matter his lack of like maybe offensive involvement assist ma I think he's still second overall but we need him usko calmness usko taking the ball from the central backs you making sure that the ball is flowing from defense to offense like consistently so we need that so hopefully get well soon Christian Eriksen please come back soon man we have nobody ठिकै छ so we're Man United are into the round of 16 अब कोसँग पर्छ भन्ने माथि कुरा हो हैन moving forward let's talk about one of our biggest rivals Liverpool Football Club Liverpool Football Club a team that was supposed to be the best in the world with the best manager in the world the best team of the decade best manager of the world best right back of the world best center back of the world best goalkeeper of the world best left back of the world best midfielder of the world best right winger left winger सबै best उनीहरुको what's going on Aagaman can you please help us understand more like LOL Football Club उनीहरुको चाहिँ नि man Liverpool यार अब honestly सुरुमादेखि मलाई like Liverpool was kind of overrated भन्छु म हैन mainly अब म्यानेजरले त्यत्रो टाइम पाए हैन he was Liverpool shit team थियो नि like fucking 2016-17 मा के गरेर तिनीहरुले हैन साला किन्यो कति धेरै प्लेयर्सहरु किन्यो हैन and now
they've proven why अब like फेरि शिटमा गयो कि तिनीहरू अब like what the fuck हुन्छ नि त्यस्तो टिम लिएर पनि ब्राइटन पनि आई गिभ यु इट्स अ गुड टिम हैन अब त्यो एरोगेन्स भन्ने के भन्ने यार अब त्यो राम्रो प्लेयर्सहरु पनि नखिलाउने हो कि लाइक हुन्छ नि लाइक जस्ट I don't know, man. Like Trent Alexander-Arnold हिजो like the first defensive thing गरेको थियो यो सिजनमा, which was clearing the ball off the line. Yeah. त्यो बाइक मैले त्यसको डिफेन्सिभ इन्भल्भमेन्ट देखेकै छैन हुन्छ नि. I don't know where the fuck Salah is हुन्छ नि. अब shambles छ the team. I don't know. They're trying to buy Jude Bellingham के हुन्छ नि. I don't know, man. Like Klopp is high up. Klopp is high up. त्यो बाइक मैले अरु रिजन नै देखेन सकिन. Yeah. Smoking weed up. I think he's on weed or something. Hashtag Klopp in. Hashtag Klopp in हो हामी सम्झना अहिले. सुस्दै Liverpool getting knocked out of Brighton, losing twice in like a fortnight. एकचोटि 3 खायो, एकचोटि 2 खायो. के छ दाइ रमाइलो भइरहेछ हामीलाई. रमाइलो भयो. अब the best team in the world, the best manager can't do anything भन्ने कुरा यहीँबाट प्रुभ हुन्छ नि त. लास्ट सिजनसम्म चाहिँ like Liverpool are the best. They will be like competing for all competition, will be winning all this set and के भनिरहेको थियो and all came crashing down के. So yeah, रमाइलो छ. अब क्लबको मलाई चाहिँ यो क्लब यो सिजन भन्दा अर्को सिजन बस्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन. अनि आई थिंक हिजोको गेममा नि द गेम लाइक द लाइनअप वाज स्ट्रङ एज वेल के. लाइक उनीहरूको ब्याक फोर राम्रै रहेछ. एलिसनै रहेछ, साला खेलाकै छ, गाक्पो खेलाकै छ, थियागो खेलाकै छ. सो स्ट्रङै छ क्या. सो दिस आई थिङ्क एउटा कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा एउटै म्यानेजर लाइक इट्स बिन 7 years नि त. एउटै म्यानेजरको एउटै कुरा मात्र गरिराख्दाखेरि प्लेयरलाई नि वाक्क लाग्छ क्या. So I think Liverpool needs a change in manager as well as player as well as the management as a whole के. So जबसम्म त्यो चेन्ज हुँदैन लिभरपुल यस्तै हुन्छ. सो त्यो चेन्ज नभयो कि राम्रो हाम्रो लागि त. मलाई एउटा कुरा एकदम नोटिस भएको चाहिँ लिभरपुलको अहिले हैन, स्पेशली इन द लिभरपुल फ्यान बेस. हामीले जब ग्लेजर्स आउट भनेर प्रोटेस्टहरु गरेर आउँछ हैन, the one thing that they would always say, which is completely wrong by the way, हैन, was हार्दाखेरि मात्र प्रोटेस्ट गर्छ भनेर के हैन. That's completely false. United fans have always been protesting against the Glazers. अनि do you guys remember that home game against Liverpool? United versus Liverpool मा उनीहरुले के ग्लेजर्स को जो एब्राम ग्लेजर को फोटो लिएर आए थिए नि स्टेडियममा. And now those fans हैन, those match going fans हैन, you can see on Twitter हैन saying FSG out के उनीहरुको ओनरशिप लाई के त्यस्तै हैन. अनि I feel very funny के. Now see who's the fan base हैन, who are shouting their owners out when you're not winning के. It's not United fans bro, it's you guys. Yeah. Stay in your lane bro हैन. तिमीहरुलाई थाहा छैन के हाम्रो पीडा हैन. So stay in your lane के लिभरपुल. I think United ले त 2007 देखि नै ग्लेजर्स आउट गर्दै बसेको. डेभिड बेकहमले स्कार्फ लगाएर हिँडेको ओल्ड ट्राफर्डमा. हामीले त अब त्यस्तो गरेको छैन पहिलेदेखि. अब 2010 मा अब रुनीले पब्लिकली भनेको छ हैन, बेकहमले सबै भनेको छ. त्यसपछि एक्स प्लेयर्सहरुले नि बेला बेलामा टुच्च दिइरहेको हुन्छ पब्लिकली नभने पनि हैन. स्पेशली अब लास्ट सिजनबाट हो अलिकति एक्सट्रिम भएको. लाइक मिडियाले नि फोकस गरेको. बट हाम्रो त 2007 देखि नै हो नि त. सो त्यो लिभरपुलको फ्यान्सहरुको त्यो अब उनीहरुलाई अब फुटबल नलेज नभएको भन्नुपर्छ के. इन सिम्पल टर्म्स हैन, फुटबल नलेज नभएको. Look, moving, let's stick with Liverpool on their ownership हैन. उनीहरुले इन्भेस्ट गरेछ on Liverpool Football Club. They've bought a good amount of players for a good amount of money. Van Dijk 70 million, Alisson 60 million हैन. इन्भेस्ट गरेछ नगरे हैन. There might be problems. Obviously there might be problems with that ownership हैन. However, one of their signings, Darwin Núñez, polarizing भएको छ अहिले हैन. Some call him a good signing, some call him an average signing, some call him just a poor man's Luis Suarez हैन. धेरै कुराहरु सुनिरा हुन्छ. I want to Andy Carroll. I want to know y'all's opinion. Aagaman,
what do you make of the signing of Darwin Núñez? 19 games भयो season Premier League मा हैन. What do you make of him? Honestly, मलाई त अघि नैको पोइन्टमा एउटा म थपिहाल्छु के नि लाइक लिभरपुल क्यान स्टिल फोकस अन द च्याम्पियन्स लिग मेबी हुन्छ नि चेल्सी हेभ won it twice out of nowhere भन्न सकिन्न हैन एउटा कुरा भने हजुर लिभरपुल आर फेसिङ अगेन्स्ट रियल मैड्रिड I don't राउन्ड अफ 6 लाइक नकआउट्समा त खै भन्नै सक्दैन यार म त लाइक राम्ररी कस्तो कस्तो टिमहरुले जितेको छ हुन्छ नि चेल्सी नै हो मेरो मेन एक्जाम्पल जस्ट डार्विन नुनेज आई थिंक इज अ गुड साइनिङ आई वुड स्टिल से डार्विन नुनेज लाइक जसले चाहिँ एज अ प्लेयर उसको अहिले ल्याकिङ भनेको मोस्टली फिनिशिङ हो र अलिकति साला भन्दा बढी सेल्फिश मान्छे आई गेस मैले नुनेजै देखाए होला लिभरपुल स्क्वाडमा इज त्यो अवेयर छैन अलिकति इज अब प्रिमियर लिगमा एड्याप्ट नभएर तर आई थिंक ही हेज द एबिलिटी भनौँ न इज फास्ट इज स्ट्रङ इज पावरफुल ही क्यान मेक इट लाइक उसले अब राम्रो खेल्यो पनि राइट नाउ इज नट वर्थ इट अब हालन्डले अब अति आई गेस उसलाई अलि फक हाने जस्तो छ होइन मेनली चाहिँ हालन्डले सेम सिजनमा किन अब त्यसले 25 होला यसैले हानै छैन भन्ने कुरा आउँछ होला तर लिभरपुल एज अ टिम आर शिट अब नुनेज पनि त्यो शिटमा अब त्यो चेरी अन टप शिट भएकै हुन्छ नि या एक्स्ट्रा लेभल अफ शिट मात्र भएको हो अब लिभरपुल राम्रो खेल्न सके भए एज सिटी आर प्लेइङ गुड एज अ टिम मेबी यु कुड हेभ ह्याड मोर गोल्स हुन्छ नि सो आई विल गिभ हिम द बेनिफिट अफ द डाउट आई थिंक इज अ गुड साइनिङ Sustai, do you agree? Do you disagree? Do you think he's been overpaid? I think at the moment Welbeck is better than Darwin Núñez, and to come into like if he's a good player for Liverpool, I don't think so. I think they need a player, some player like Luis Suarez, not like Andy Carroll. Okay? He's more like an Andy Carroll type of player. And उसको अब खोइ के छ भने like I don't see any good qualities in him के like extraordinary abilities के अब he can't run very much, he can't dribble, he can't control the ball, he can't finish, and he's a striker. So के छ के उसको ability like उसको एउटा extraordinary ability के छ just because like अब अलिकति one touch passes हरु दिदैमा अब एक्स्ट्रा खतरा स्ट्राइकर हुन्छ भन्ने त छैन नि त हैन एउटा स्ट्राइकरमा के न के त हुनु पर्यो नि त हैन सो लाइक फर एक्जाम्पल अहिले वेगर्सकै कुरा गरौँ न ही एटलिस्ट प्रेसेस हैन उसले बल होल्ड गर्छ ल त्यो दुईटा एबिलिटी छ त्यसको हैन अब वेलबेकको कुरा गरौँ वेलबेकले पुरै रनहरु लिइरहेको हुन्छ उसले नै प्रेस गरिरहेको हुन्छ फिनिशिङ राम्रो छैन तर ऊ ही वर्क्स हार्ड फर द टिम हैन हालान्ड ट्याप इन गर्छ रन्सहरु लिइरहेको हुन्छ डिफेन्डर्सहरुलाई यताउति झुकाइरहेको हुन्छ हैन सबैको एउटा के न के युनिक एबिलिटी हुन्छ के डार्विन नुनेजको के छ के he doesn't have anything at all, okay? He's just like हाम्रो पहिला सर आइक्स भन्थे नि give me Zidane and 10 woods भन्नु भन्थे नि he's one of those woods के I know so yeah I don't know man Darwin Núñez is a के हो लाग्छ कि मलाई एकदम पोलराइजिङ छ I do like some of his movements I'm not gonna lie हैन उसको मुभमेन्ट्सहरु कुनै बेलामा चाहिँ you can see that quality in him क्या त्यो हुन्छ नि क्रसेसहरु आउँदाखेरि the way he makes that movement to the first bar अनि त्यसपछि सेकेन्ड बारमा गएर बल रिसिभ गर्न जाने त्यसो मुभमेन्टहरु छ I think the form that Liverpool as a team is at this moment is not helping him अनि he's very like he creates a lot of pressure for the opposition defense just like by just being there just by being who he is and the way he plays एकदम like हुन्छ नि के भन्ने त्यो एकदम कम्फर्टेबली बनाउन दिदैन जस्तो के त्यो opposition defendersहरुलाई के which I can appreciate from a striker Tora, yeah, as a Liverpool player, I don't want him to succeed, man. Because if he succeeds, it's good for Liverpool. I don't want Liverpool to be successful. So yeah, flop. Yeah, why not flop? Fuck no 80 million down the drain, bro. Moving from one striker to another that Liverpool just recently signed, and Cody Gakpo, a player that has been was heavily linked with Man United. Ten Hag like ekdam man parne player, right now is man. Every time I watch him, it just looks like he's like just cannot play football. Ki bhayirahach yaar त्यसको Aagaman bro. What's going on? Curious case of Cody Gakpo from one of the hottest property to basically looking like he's never played football in his life. Oh, he looked
smart. Like World Cup with that, he looked alright. Usko first few touches, usko running or was good. Tara oile, thank God he's shit because Liverpool fucking bought him. I'm so happy with Anthony. Like it's about no Gakpo Ramri just like he looked good, but Anthony's way better. Like it's like I think why we spend a lot is depending justified right now. I think Gakpo like maybe could be pressure, but no, he's from a big club. He just through national team. These are national level players at one point. Same with Nunes, like like your time like Gakpo like I don't think he can adjust Premier League. I don't think the physicality is I don't think he has that. He's got 0 goals, 0 assists, I think, since his signing in January. Yeah. I know. Hasn't done jack shit. No. Or United players are like external, ekdamai pressure paira huncha पण्डितहरु, but I don't see anybody talking about Cody Gakpo like that. कसैले pressure दिएको देखिरा छुइन. Cody Gakpo छोड्दिम हैन, it is what it is. It's like, to be fair to him, उलाई एक महिना पनि भएको छैन हैन. So you can like अनि अहिले त गेम्सहरु यस्तो thick and fast आइरा छ कि he's not had time to adjust to probably what Klopp wants him to do. So you can also give him the benefit of the doubt, but the more Liverpool player fail to do their job, the better it is for us. Yeah. He's unkhusy हुने हो. He's coming into a shit Liverpool squad. Yeah, he is coming. Yeah. All of the players that they've signed this year, they're just coming at a very bad time. Bad time. अर्को एकजना प्लेयर हैन यो on signing saying Liverpool are always lucky के भन्ने नै हो भने they do not sign like top quality players. They are just lucky के. अब अहिले हेर्यो भने Van Dijk lucky भन्दा नि lucky त्यो त राम्रै साइन गरेको थियो. Van Dijk र Alisson बाहेक हैन, all the signings have been lucky के. They didn't want it Salah. I think they wanted someone else. Ko sign गर्नु खोजेको थियो त्यो बेला. के रे I forget his name. Germany बाट के रे what's his name? Yeah, that's हामीले को थियो. I'll figure it out. भन्नु मैले ठ्याक्क नाम चाहिँ बिर्सेँ के. So they have been very lucky के. अनि माने पनि हामीले like we have been heavily linked with Mane, but at the end of the day Liverpool गएको थियो. त्यो पनि अब I think त्यो बेला को थियो, को म्यानेजरको पुलबाट गयो माने पनि, not because of Klopp. अनि so Liverpool have been very lucky with transfers के भन्ने नै हो भने. They only have signed 2 world class players. Apart from that, it's just vibes के. All vibes. अनि in terms of Cody Gakpo, I'm really surprised on how he has been performing at Liverpool. Like यति सम्मको नराम्रो खेल्छ चाहिँ मैले सोचेको थिएन के. I think उसलाई उसको पोजिसनमा नि खेलाइरहेछ न. He prefers the left wing position, but he's been playing as a striker at the moment. अनि प्रिमियर लिगको स्ट्राइकरमा हुनुपर्ने जुन क्यापेबिलिटिजहरु छ नि त्यो चाहिँ छैन के. He is not strong. He can't shoot. फेरि त्यही बेसिक कुराहरु आउँछ. So he dribbles and he runs past defenders, but उसलाई त्यो गर्ने चान्सेस चाहिँ पाइरा छैन के. So it's just vibes at the Liverpool के अहिले. Just vibes. Yeah. I think त्यो अलिकति त्यो हुन्छ नि in the tank from previous years त्यसमा मात्रै फंक्सन गरिरहेछ कि अहिले लिभरपुल चाहिँ. So I found the name of the player, Julius Brandt. He wanted him instead of Mo Salah. So man, maybe it's just time. तपाईले भने जस्तै एउटा साइकलमा अब maybe the players are sick and tired of hearing Jurgen Klopp. मैले आज ट्विटरमा हेरेको थिएँ कि गेम सकेपछि कि फ्यान्सहरुको रिएक्सन हैन, and the most of the fans are pretty not happy with Klopp. I don't know. Some of them are already Klopp out हैन, most of them aren't. But yeah, they're not happy. अर्को एउटा प्लेयर लिभरपुलको चाहिँ who got I in my opinion got extremely lucky आजको गेममा हैन, Fabinho. He should have been given a red card. मान्छेहरुले कोनाटेले र एन्ड रोबर्टसनले पनि रेड कार्ड पाउनु पर्ने हो भन्छ हैन, तर मलाई चाहिँ I don't think that would have been good त्यो सिचुएसनमा. तर
फाबिनियोले चाहिँ रेड कार्ड खानुपर्ने हो you know he swiped Ferguson's leg swipe पनि हैन अक्युलिजमा पुरै फुल ब्लडेड ट्याकल हानेछ हैन exactly ball is already covered by Ferguson हैन त्यो बल उले भेटाउने वालै छैन anyways तपाईहरुलाई के लाग्यो सुस्ता I want to start with you was that a red card obviously हैन रेड कार्ड त obvious हो तर एउटा मात्र क्वेशन छ where was VAR के if it was United player हैन त्यो भइदा रिप्ले 10 चोटी देखाएर के हुन्छ एंगलबाट देखाएर स्लो मोमा देखाएर के गर्थ्यो बट त्यस्तो हरिफिक ट्याकल हुँदाखेरि पनि where was VAR भन्ने क्वेशन आउँछ के Aagaman, where was VAR, man? I think you agree that was a red card as well. Right? Where was VAR? What's the point of VAR? That's my question. Like, what is VAR? Kyo isko kam? Yeah, this to pasari bhari testo tackle hane from at least uncalled हैन pass gaisake ball त्यही त म त यस्तो like you don't even need VAR के हुन्छ at that point like त्यो देखिराछ अनि I don't know man like fucking they like club they were German I don't know kyo like it's fucking stupid at it John VR gets a bad name case this the kurale garda right तर यसमा चाहिँ के सिचुएसन भयो भन्दाखेरि the ref was in the perfect position to see the tackle exactly tackle happened he gave Fabinho a yellow and VAR it was confirmed that VAR still looked at that tackle त्यो ट्याकल हेर्दाखेरि पनि they did not want to overturn the referee's decision के त्यो भनेको के हो either they're favoring Liverpool the referee or the VAR हैन or they're incompetent so what is it के हो के हाम्रो यो point of VAR what's the point of VAR सुस्ताई के हो कसरी म्यानेज गर्ने हो के भइराछ के अहिले VAR त पुरै भाइब हो के अहिलेलाई like it change the refereeing decision changes per game के every game के त्यही गेमको अफसाइड दिन्छ त्यही गेममा गोल दिन्छ त्यही अर्को गेममा फेरि त्यो दिदैन सो लाइक इट डिपेन्ड लाइक त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डाइज गर्न सकिरहेको छैन कि अझै पनि हैन अनि लाइक अ रुल शुड बी रुल फर एभ्रीवन नि त हैन अब युनाइटेडको लागि एउटा रुल अनि लिभरपुलको अर्को रुल अनि रेस्ट अफ द प्रिमियर लिगको टिम्सहरु अर रेस्ट अफ द टिमलाई अर्को रुल त्यो त बनाउनु भएन नि त सो स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पर्यो मेन त फर्स्टमा अनि until unless VR मा पनि अब it depends upon the individual as well हैन अब VR मा त एउटै मान्छेहरु त बसिरा हुँदैन डिफरेंट सेट अफ रेफरीजहरु बसिरा हुन्छ सो एजुकेट गर्नु पर्यो सबै रेफरीजहरुलाई लाइक दिस इज द रुल एन्ड यु हेभ टु स्टिक बाइ दिस भनेर एउटा सेट अफ रुल्स जबसम्म डिक्टेट गर्दैन नि तबसम्म चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सीहरु आइ नै राख्छ के अब कहिले कुनै बेला हावर्ड वेब बसिरा हुन्छ VR मा त्यो बेला अब युनाइटेडले अभियसली फेभर गरिहाल्छ हैन or like अब लिभरपुलको फ्यान लाइक अब VR मा बसिरहेको हुन्छ लिभरपुलको फ्यान रेफ बसिरहेको हुन्छ VR मा अब उसले अभियसली त्यसरी अब कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू गरिहाल्छ त्यही हो अब जबसम्म एउटा UEFA or FIFA ले हैन एउटा स्पेसिफिक सेट अफ रुल्स बनाउँदैन अब त्यही अब अफसाइडको सेटमा पनि अफसाइडकै कुरामा पनि इभन आई डोन्ट थिंक रेफरीजलाई पनि थाहा छैन के which one is offside and which one is not right so अब त्यो जबसम्म त्यो रुल्सहरु राम्रोसँग स्ट्यान्डर्डाइज गर्दैन यो कन्ट्रोभर्सियल त अब अभियसली आइ नै राख्छ I think अब तपाईले एकदम राम्रो पोइन्ट ल्याउनु भयो अफसाइड अनि the red card that was not given in Liverpool versus Brighton हैन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि one of the things the offside is super complicated the referees don't know what they're doing with it right किनभने it has to be clear के none of this if the player is there and if the defender makes an defensive action and touches the ball then he is onside if the defender leaves the ball and he touches the ball in an offside position he is offside त्यस्तो हैन के if a striker is in an offside position and gets the ball receives the ball in an offside position no matter if the defender touches the ball or not it's offside सक्यो त bro this is line sign सक्यो त लाइन साइन किन धेरै ड्रामा औंला देखाएर हैन पुरै यहाँ रातो देखाएर के गर्छ के राइट अनि त्यो कुरामा चाहिँ म VAR ल रेफरीलाई ब्लेम गर्दिन किनभने त्यो रुल बुकै ठिक छ के तर म त्यही अफसाइडकोमा अर्कोमा के ब्लेम गर्छु भन्दाखेरि टु सिचुएसन्स है लिभरपुल वुल्समा यु गाइज नो द सिचुएसन दैट ह्यापेन्ड हैन द बल वाज क्रस्ड हैन बाइ समवन फ्रम लिभरपुल्स टिम आई डोन्ट नो
He miles offside. Mo Salah miles offside. To defender, he backtracks to go clear the ball like every defender does. I know. How is he supposed to know there's a person behind him? Okay? I know. Who is in an offside position? Ule the ball ma जान्छ नि त. Ball छोयो, Salah ले पायो, goal हान्यो, goal दियो. The same situation happened between United versus Reading. First half ma. Rashford ko first goal, I know, which was disallowed. The ball came in, Weghorst was in an offside position. The defender touched the ball. Weghorst got the ball. He crossed the ball. Rashford scored. Offside. Ki ho gaya, bro? Is it offside or not? एउटा game ma offside re, अर्को game ma not offside re. So what is it? Standardized भएन के त्यो भन्दै भने जस्तो त्यो रुल बुकमा त्यो के लेखा छ के लेखा छैन इट्स ओपन टु इन्टरप्रिटेसन है मोस्ट वर्स्ट कुरा त अनि सबसे झुर कुरा भने भिआर रेफरीज आर लाइक हुन्छ नि त्यो यहाँ हाम्रो मापसे बसे जस्तै पुलिसहरु के लाइक हुन्छ नि दे विल स्टप पिपल बेस्ड अन देयर मुड्स हुन्छ नि लाइक आफ्नो मन बनाइ गर्ने के इट्स नट स्ट्यान्डर्डाइज के लाइक ओ ड्युक देख्यो यसलाई रोक्छु पल्सरको फ्यामिली हो लाइक त्यस्तो हुँदैन नि यु गाट इफ यु स्टप वन बाइक गाट स्टप एभ्री बाइक यता पनि यही हुनु पर्यो के त्यो स्क्रुटिनी लेभलै छैन के यस्तो म त त्यो त्यही हो स्ट्यान्डर्डाइज छैन जस्ट एनीथिङ दे वान्ट हुन्छ नि एट दिस पोइन्ट Yeah, agreed. I think another thing that they can do, like to improve VAR, it's एकदम mix and match भयो के. Like for example, as a United versus Reading खेल्यो हैन, the referees in that game will go and referee as a VAR in a different game. I know. त्यस्तो हुन्छ के. Like the referees are still the same. There's no separate VAR team or anybody. Exactly. It's still the same referees that referee English games, हैन. मलाई त्यो पनि एकदमै problematic लागिरहेछ के. I think what can be done, one of the other things is VAR team जुन चाहिँ हुन्छ नि has to be completely away from the refereeing team के. They have to be a separate entity involved. अनि उनीहरुको काम भनेको just scrutinize what the referees are doing on the field. None of that हुन्छ नि त मेरो साथी हो, none of that. Bro, you can be friends off the field and on the pitch you work for a different department and the referees are a different department. त्यो गर्यो भने पनि I think there would be some clarity के. अनि VAR लाई just भन्ने you all look at all of the decisions the referees make. केही मिस्टेक छ भने सिधै कल गरेर none of this like clear and obvious error हैन के bro. As long as it's an error बोलाउने क्लियर एन्ड अभियस भयो नभओस् हैन बोलाउने यो रङ भएको छ गएर हेर भन्ने and then the referee will change their minds. त्यति मात्रै हो के. It does not even have to be like out of this world को solution पनि सोच्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ कि. I think there are very simple easy solutions right in front of our eyes जुन चाहिँ they don't implement it. Yeah. I think यो VAR को सिचुएसन नै नल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो के अझै पनि. I think VAR goal line technology is good enough for football के भन्ने नै हो नि. We don't need VAR at all. अब त्यो अफसाइड को त्यो VAR ले गर्दाखेरि त्यो एक्साइटमेन्टै त्यो जान्छ के. गोल हान्छ हैन अरु कन्ट्रोभर्सी हुँदा नि गोल हान्छ हुन्छ पुरै सेलिब्रेट गरेर हुन्छ अनि VAR भन्न आउँछ हैन अनि सेलिब्रेट गरेको फेरि रोकेर बस्यो के हुन्छ हैन फ्यान्सलाई मेनली फ्यान्सलाई प्रब्लम के झ्याउ हुन्छ के. गोल गर्नु पुरै सेलिब्रेट गरेर हुन्छ नि सेलिब्रेट गरेर हुन्छ यसो टिम हेर्छ VAR देखाउँछ ल अनि फेरि रोक्यो अनि अब गोल दिने हो कि नदिने हो कि हैन त्यो एक्साइटमेन्टै जान्छ के. फुटबल इज अल अबाउट एक्साइटमेन्ट. Football is all controversy is a part of the excitement दिन्थे नि त्यो बेलामा. Yep. Exactly. That was a part of it के. It's no more. It was human mistakes. I can stand with I can understand human mistakes. हैन म पहिला पनि I pissed off भइहाल्छ नि obviously referee हैन decision wrong भयो so obviously pissed off हुन्छ. तर it was human mistakes. You could understand that के. अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि technology is involved. If you can spend 7 minutes to see if an offside position is actually offside, you have to make sure a tackle from behind with your start up has to be a red card. Okay? Give and take होइन के. Either it's give or just take के त्यति हो के. हामीले चाहिँ हुन्छ नि कुनै सिचुएसनमा यो कुनै सिचुएसनमा त्यो कुनैमा रेड कार्ड कुनैमा येलो अब त्यस्तो सिचुएसन आइरहेछ. इभन युनाइटेडकै गेम हेरौँ न अब यो यस्तो कन्ट्रोभर्सी भइरहेछ. Europa, the only reason we have to play Barca in the second in this knockout game is because of this stupid referee who gave a handball when it wasn't a handball. Martinez ko khutama laera hatma lageko penalty diera Sociedad le goal hane ani ta. The VAR did not look at it. Why not? I know. Okay, bro. Why? When are you going to look at a decision and when are you not going to look at a decision? Bro, त्यो भन्दा look at every fucking decision. So के हो त?
Exactly. क्लियर एन्ड अभियस भन्ने कुरै छैन एउटा डिसिजन भयो चेक इट रङ छ भने भन्दै चेन्ज गर्दै सक्यो द्याट्स इट अब खै त्यो कुरा अब भेरी गुड पोइन्ट होइन तर यो सिजन चाहिँ आई थिङ्क दे आर लुकिङ एट एभ्रिथिङ क्या भन्ने नै हो भने चाहिँ कमेन्ट्रीमा भनेर हुन्छ नि त दे आर लुकिङ एट इट बट इट लुक्स गुड आजकै गेममा हेरेन त्यही त भन्दैछु त त्यही त भन्नलाई होइन कमेन्टेटरहरूले के भन्छ नि एभ्रिथिङ इज बिङ चेक बाई VAR भनेर भन्छ होइन अनि उनीहरूले चेक पनि गरेर हुन्छ क्या लाइक फर एक्जाम्पल कुनै गोल्सहरू हुन्छ होइन अब त्यो क्लियर एन्ड अभियस भएन भने द VAR हेज अलरेडी चेक इट एन्ड इट्स अ गोल भनेर भन्छ नि त कमेन्टेटरले होइन चेक गरिरहेको हुन्छ तर त्यही तिमीले भने जस्तै क्या कति लेभलमा चाहिँ चेक गर्ने होइन कुन चाहिँ चेक गर्ने त्यो चाहिँ गरेको छैन भने क्या It's not been implemented properly. यिनीहरूले एकदम चाँडो पनि लिएर आयो VAR without the proper trial and error होइन सबै प्रब्लम इट्स obviously not going to be perfect. अब गोल लाइन टेक्नोलोजी पनि पर्फेक्ट छैन लाइक कपल इयर्स अगो एउटा एकदमै घोस्ट गोल पनि भएको थियो आई थिङ्क इट वाज एस्टन विला एन्ड सम अदर टिम होइन त्यो पनि पर्फेक्ट छैन तर द मार्जिन अफ एरर इज सो लेस इन गोल लाइन टेक्नोलोजी यु क्यान लाइक कम्प्लिटली ट्रस्ट इट के अहिले होइन पिपल विल बी एक्चुली सरप्राइज इफ देयर वाज अ मिस्टेक बाई गोल लाइन टेक्नोलोजी VAR-मा द मार्जिन अफ एरर इज वाट यु मेक डिपेन्डिङ अन द इन्डिभिजुअल हुज युजिङ इट के अब लाइक हुन्छ नि के हो के त्यो अब अनि दिस इज त लाइक इट्स नट फेयर फर द पिपल इट्स नट फेयर द प्लेयर्स इट्स नट फेयर द म्यानेजर्स इट्स नट फेयर फर एनीबडी so yeah man I'm super confused I don't know मैले पढि पनि रहेको थिएँ अफसाइड रुलहरु मैले अस्ति हैन I'm still confused म झन् confused भएँ पढेपछि हैन के हो के हैन सिनारियोहरुमा I'm like playing scenarios in my head and I can't figure out if it's an offside or not के अब like के हो थाहा नै छैन अनि it's been like all of us has been watching football for like upwards of 20 years and we still don't understand what an offside rule is bro like के हो हैन I don't understand it, man. Anyways, before we move ahead, I would like to say thank you to Benchwarmers Nepal again for sponsoring our weekly podcast giveaways. Last week, हामीले Spurs versus Man City choose गरेको थियौं. There were a few people that were close to winning it, but unfortunately, there has been no winners. The game ended 4-2 for Man City. It was so close, but Man City ले 4 हान्यो कसैले पनि त्यो predict गर्नु भएको थिएन. So it's okay. We still have another giveaway, so you have another chance to win it. Next week को game चाहिँ हामीले Wolves versus Liverpool हानेको छौं. Please predict your हैन राम्रो छ नि त अब वुल्फले जित्छ लिभरपुलले जित्छ के थाहा हुँदैन So please predict your score for Wolves versus Liverpool on the comment section below. And once again, thank you Benchwarmers Nepal. Good luck to everybody who participates. And the game is Wolves versus Liverpool. Predict the score and win a jersey of your choice. Thank you Benchwarmers, your best place for retro and modern jerseys. Thank you. Halka promotion पनि भइहाल्यो. Let's move forward. We're actually getting to the close, like end of the episode, before we leave, I want to do like a fun, like sort of participation thing, this will be good for the listeners as well. But you would say live, it will be recorded. You can comment on this as well. I want to do like a mid-season player review for Manchester United players. So basically, this is going to be fun. This is going to be fun. I know this is going to be so much fun, man. So basically, I'll give out the names, and then out of 10, 10 being the best, like perfect, 1 being the worst. They won, 1 out of 10, 2 out of 10, whatever, 8, 9, 6, 7. I know, range I mean, like explain. Yeah. If there's like a one that you think is like completely different from the other, yeah, why not? I'm pretty sure Yoda. I know a name. I know Yoda player of our team. I know Zunma say different. It's okay. I know it already. I already know who that player is. I know. I can't wait to get into it. Anyways, so let's begin with our number 1. David De Gea. Aagaman, तिमीबाट सुरु गरौँ न त. Solid 7, man. Solid 7. Yeah. Solid 7. Yeah. Sustai? Just the 7.58. Like he's been decent. No, you got to choose one, man. You got to either round it up or you can't be 7.5 or 8. Yoda, choose one. 7.5.
7.5. Yeah, I think 7 is a good number. I think for him, he's been the same like he's always been. I know he's improved some aspects of it, but he's still like if United need to move forward, I think they need a new goalkeeper. We definitely do need a new goalkeeper. But हुन्छ नि चाहेको बेलामा he makes those saves, still same mistakes like he's always done in his career, but solid. I think so far 7 out of 10 I think is fair enough. I know. So let's move to our अब टम हिटनहरुको त के गर्ने होला खेल्नै पाउँदैन बिचाराहरु के राख्ने होला तिनीहरुलाई solid 10 for getting solid paid. 10 out of 10 सही कभर प्लेयर हो ब्रो त भनेर बसेको छस् हैन तातो बनाएको छस् बेन्च हैन solid 10 out of 10 let's go with our right backs. One Bissaka. Interesting गाह्रो छ यार. Okay, one Bissaka हैन. वर्ल्ड कप अगाडि 0, वर्ल्ड कप पछि 8. So वर्ल्ड कप अगाडि त खेलेकै थिएन हैन. So अब 8 दिनु होला. नखेले पनि लाइक टेन हागले केही त देखायो होला नि त्यसमा. केही न केही त भएको होला नखेलाउनलाई हैन. अनि वर्ल्ड कपमा जुन त्यो ब्रेक भयो त्यो बेला त अब मोस्ट अफ द लाइक हाफ द स्क्वाड त क्यारिङटनमै थियो हैन. एन्ड वन बिसाकाले केही त गर्यो होला टु सो लाइक टेन हाग लाइक आई एम इम्प्रुभिङ, आई एम गुड एट दिस, आई विल डु दिस भनेर केही त गर्यो होला. एन्ड राइट नाउ लाइक अब डालो नहुँदाखेरि त्यस्तो साह्रो डालो मिस पनि भएको छैन क्या. हि इज बिन गुड डिफेन्सिभली, त्यो त पहिल्यैदेखि थाहा छ. अब त्यो ब्याक पोस्टको एररहरू त अब त्यो अब जडामा भइरहेको त्यो जडाबाट निस्किन त टाइमै लाग्छ होइन. अपार्ट फ्रम द्याट अफेन्सिभली पनि लाइक हि इज बिन डिसेन्ट होइन. नट अब त्यो अफेन्सिभली उसको स्ट्रङ फोर्टे नै होइन, बट हि इज बिन डिसेन्ट. अनि सिटीको बेला पनि मजाले छलै गइरहेको थियो अगाडि होइन. सो हि इज ट्राइङ हिज बेस्ट द वे हि क्यान. अनि डिफेन्सिभली त नो आर्ग्युमेन्ट्स एट अल. सो आई वुड से 8 के 8. किन भन्दाखेरि सिजन स्टार्ट हुँदाखेरिको उसको कन्फिडेन्स वाज भेरी भेरी लो होइन. उसलाई त प्री सिजनको 45 मिनट्स मात्र खेलेको थियो नि त टु बी अनेस्ट. सो फ्रम द्याट मोमेन्ट कुनै पनि प्लेयर हाउ गुड यु आर और हाउ प्रोफेसनल यु आर होइन एकदमै लो जान्छ क्या. एन्ड टु कम ब्याक फ्रम द्याट सो सम क्यारेक्टर के. सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि मात्र 8 दिएको मैले. Fair enough. Aagaman? मलाई चाहिँ नि आई रियली लाइक वान बिसाका. त्यो म अलि बायस भनिदिइहाल्छु. आई थिङ्क इज सलिड 10 चाहिँ नि अलि होइन, तर त्यसले धेरै गेम टाइम पाएपछि म टाइले चाहिँ ठ्याक्कै त्यही पोइन्ट भन्नु हो क्या. मलाई डिएगो डालो थियो नि जस्तो लागिरहेको थिएन क्या लास्ट फ्यु गेममा. लाइक मिसै भएन क्या एज राइट ब्याक. अलि ओफेन्सिभली अलिकति आर्सेनलको एउटा मिस्टेकले गर्दा चाहिँ नि त्यसले गोल नि खायो होइन साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि. हि इज काइन्ड अफ भेरी इफी अन द बल के. लाइक हामी त ब्याकबाट प्ले गर्न खोज्छौँ होइन. सेन्टर ब्याक्स आर सलिड, भेरी कम्फर्टेबल. वान बिसाकाले बल पुगेपछि आई क्यान गेट स्केयर के. हिज बल पाएपछि हि क्यान्ट लाइक अगाडि दिउँ कि पछाडि दिउँ झुकिन्छ. अनि प्रेसिङ टिम लाइक आर्सेनल हुन्छ नि क्यान टेक एडभान्टेज अफ द्याट एन्ड दे डिड. सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति हि निड्स टु इम्प्रुभ. सो मेबी 6, not an 8, maybe 6, 7. Ali offensively capability 6 or 7. 6 or 7. 6. Offensive capability signs our team. I feel like from our backs, right backs. गर्दाखेरि चाहिँ होइन म एकदम बायस हुन्छु. मलाई एकदम मनपर्छ. सही आइदिन्छु होला. म त 9 साइन दिन लाग्यो क्या भनेको त 6 दिन. सही हो. सेट द स्ट्यान्डर्ड राइट, यु नो. द्याट्स द स्ट्यान्डर्ड होइन. एक्ज्याक्टली 6 पनि धेरै हो साँच्चै भन्नुपर्दा. I think I have to agree with Aagaman on this, man. I don't think he deserves an 8. I think 8 is super high. 8 भनेको त लाइक अरू प्लेयरहरूले अरू छ यहाँ प्लेयरहरू होइन जसले चाहिँ 8 पाउँछ मेरोबाट. I think for me 8 out of 10 त एकदम too high for Aaron Wan-Bissaka. He's played, he's done done a job, होइन. But that's what you get paid for, to do a job. You have to be ready. As a Manchester United player, you always have to be ready to come in at any point and do a job. So 8 चाहिँ अलिकति धेरै नै हो. I think he deserves a 6.5. I think 6.5 is good enough for him. He's been good. I know the games he's played, he's been good. But when he's been bad, the teams have taken advantage. Arsenal.
होइन अब सकिहाल्यो नि त्यो होइन अब लाइक गुड हुँदाखेरि गुड अनि ब्याड हुँदाखेरि एडभान्टेज दियो भने त ब्यालेन्स भइहाल्यो नि त्यहाँ होइन त्यो सकिगयो नि त त्यो अनि सो 6.5 फर वान बिसाका हाम्रो अर्को डियोको डालो को जाने यार मलाई जो गए नि हुन्छ अघि सुस्दै जानु भयो ल आगमन जाउँ त विल अल्टरनेट होइन Wow, Diego Dallo पनि I like him, but this probably season key to this go. I guess he's playing good. His last season में राम्रै खेल्दा थियो अलि offensive capability छ उसको season like I think is an good inverse of बिसाका जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ नि लाइक तिनीहरूको दुईटा कम्बिनेसन प्लेयर भयो भने would be the best right back in the world हुन सक्छ क्या हैन तर त्यो प्रब्लम भयो के offensively राम्रो छ हैन क्रसेसहरु पनि राम्रो दिन्छ इज अलिक स्मार्ट हुनु पर्यो प्ले गर्दाखेरि बट he can get there he still has the time तर same as बिसाका man like 6.5 अलि slightly better he has more time but yeah 6.5 I don't think it deserves more than that सुस्दै म चाहिँ डालोलाई 7 दिन्छु he's been good both offensively as well as defensively and he has like been playing good for country as well and he has displayed the best right back in the world in João Cancelo in the national squad so yeah 7 Agreed with both points. I think I'm just gonna stick with 7 as well. He's been good. Can definitely improve and has the time to improve. So under Ten Hag, ramrai huncha hola ajai pani. So yeah, I think 7 is a fair assessment. All right. Center back. Wow. First nothing. Obviously, captain bro. Captain la agadi nai raख्नु पर्यो नि first मै. Harry Maguire. 1. Sustai. 1. Sub. Explanation non needed. No explanation. Fair enough. Aagaman, Harry Maguire. Oh man, where do I start? I would honestly prefer Rohit Chand over Harry Maguire, not gonna lie. Any player. I don't think Harry Maguire could make it to go futsal ko team mein bhyauna sakdan tyo manche हैन. He's out of his depth. I don't know why he's still in United. I would prefer Phil Jones over him. 0. Like 0. Never rated. No chance. Yeah. One of the worst. I think I agree with both, man. Like मलाई अब 1 दियो कि 0. I think 0 चाहिँ म कसैलाई पनि दिन्नु होला हैन बिचारा मायै लाग्छ हैन. But I think 0.5 0.5 हैन fair. I think that's fair enough. Yeah. 0.5 bro. He's been bad. He's been so bad. He's been worse than last season, man. I didn't think you could get anyone worse than last season, and he's worse than last season. That's crazy, okay, How can you be bad, bro? That bad? Like last season was the worst in United's history, and now you're playing even worse. Best English center back. Captaincy dinner was the first mistake. No, actually, the first mistake was signing him. Sorry, signing him. Second mistake was giving him the captaincy ban, and third mistake was believing in him. We're sticking with him. Okay? Third mistake. Let him go, man. Like we're not gonna get 80 million back. We're barely gonna get 20 million back on him. 8 million tops. God damn, man. 80 what a 8 million. 72 million loss, bro. God damn. ठिकै छ के गर्ने त लिभरपुललाई के गाली गर्ने यार किन गाली गरेको हुन्छ नि त्यो यो मेगवायरको कुराहरु त क्या दुःख लाग्यो अब त्यही हो नि अब के गर्ने हैन 80 मिलियनमा अर्कोले VVD पायो हैन जब खेल्ने बेला राम्रै खेल्दियो हैन वी टक शिट अबाउट देम तर राम्रो नै भन्दियौ राम्रै खेल्यो च्याम्पियन्स लीग उठायो प्रिमियर लीग उठायो हाम्रो क्याप्टेन टिममा पर्न सक्दैन यार अहिले यार Darwin Núñez is not looking so bad right now. हुन्छ नि मेगवायरको कुरा उठेपछि त्यही हो के मैले अघि भन्नु Next. All right. Next, his legendary partner Lindelof. Aagaman सुरु गर मैले त भन्छु 4 Lindelof I like Lindelof but he's ali slow I guess yeah ali higher than 5 maybe yeah I agree the सुजदाइको 4 हैन yeah 5 म पनि त्यति हो I think explanation I don't know bro like के हो he's not
He's bang. If you want to take an example of the word average in a dictionary, remember, bro, perfect example. He's neither good nor bad. Cute, कपाल चला छ हैन खेल्दै छ चल्दै छ ब्रो लाइक आई डोन्ट नो मैन आई डोन्ट नो फेरि इन्जर्ड पनि हुँदैन सोल्टी हैन के हो लाइक आई डोन्ट नो खेल्दाखेरि कहिलेकाहीँ बवाल डिफेन्स पनि गर्दिन्छ कहिलेकाहीँ फेरि तोरी डिफेन्स पनि गर्दिन्छ हैन के हो ब्रो उसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ मलाई ठिकै लाग्छ honestly like it's not the worst it's not the worst like you said bang average player ठ्याक्कै एभरेज हो के बिचरा अर्को हाम्रो अब दुईटा हैन टक्क लिसान्ड्रो मार्टिनेज bro 9.5 the best defender in United at the moment like after Vidic चाहिँ भन्दा हुन्छ होला yeah I don't think anybody's been that good apart from Varane हैन like Vidic पछि त I don't see anyone yeah agreed Aagaman I agree I think he's the best defender अहिले Prema honestly considering usko baba पहिले त high difference भनेर physicality discounting now look where he is it's just a shame he didn't get to play in the World Cup that much but 9.5 solid best defender really league man easily gets 9 from me too 100% he's been like captain material day one the first 2 games was shaky for him हैन तर त्यो 2 गेम पछि त like he has been immense आर्सेनलसँग गोल पनि हान्यो मलाई अर्जेन्टिनाबाट खेलेको नखेल्दाखेरि चाहिँ ठिकै लाग्यो हैन किनभने इट वाज लाइक लेस चान्स अफ गेटिङ इन्जर्ड म्यान यो पनि इन्जर्ड भयो भने त गयो त हाम्रो सिजन बरु तिमी वर्ल्ड कप जित मेडल लियो आऊ धेरै गेम पनि नखेल खेल 2-3 गेम होइन ब्रो इन्जर्ड नहो मेडल लियो आऊ गर्यो ठिक खुसी लाग्यो 9 out of 10 for me as well Lisandro Martinez has been really good Rafael Varane Varane I wouldn't say he's too polarizing I think he's still a good player like he's not a bad player he's definitely 5 on that Matthew मलाई चाहिँ नि उसको main reason त he just gets quite very prone injury prone पनि भयो त्यत्रो च्याम्पियन्स लिग एक्सपिरियन्स देखिरहेको छैन के लाइक ब्याकअप देखिरहेको छैन कि हुन्छ नि उसको जे त्यो छ नि त्यो पेडिग्री त्यो अलिकति ल्याकिङ छ तर इज I like Varane I'm 7 हो यार 7 too low for you 7 त्यसै त मैले धेरै नै एक्सपेक्ट गरेको छु म त Varaneलाई solid 10 दिने वाला छु solid 10 for this season like not including last season but this season he has not been injured at all he's been better than in my opinion he's been better than Lisandro Martinez as well okay because उसको अब आगमनले च्याम्पियन्स लिग पेडिग्री देखाएन एन्ड त्यो भएन भनेर भन्दैछ हैन बट आई थिंक Varane is very very calm this season he's very very calm हैन so he has like made Lisandro Martinez even better because rash decisions are केही गर्दैन he sticks with the strikers and he covers the defense very well tackles मजाले गरिरहेको हुन्छ and उसको पासिङ पनि राम्रो छ हैन सो अहिलेको टिममा सलिड 10 पाउने अहिले 2 जना प्लेयर छ हैन सो ही इज वन अफ देम Okay, fair enough. Was it team thing? No chance. Team like कसैले पनि दिदैन अनि एउटा अतुलले क्याप्टेन मटेरियल भन्थे नि म चाहिँ बरु Varaneलाई चाहिँ क्याप्टेन मटेरियल भन्छु रे Fair enough. Yeah, I can see that for him too. Like 10 त no chance. Like किनभने Man City 6 खुवाइहाल्यो. Martinez or Varane हुँदै. So I think if you're giving Martinez a 9, I think you have to give Varane a 9 as well. किनभने उनीहरुको दुईटा पार्टनरशिपमा they've been the best partnership. अनि they bring the best out of each other. So I think 10 त like picture perfect हो हैन picture perfect त हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई कोही पनि तर I think 9 out of 10 is I think a fair assessment for Varane and Martinez किनभने Martinezलाई 9 दिने हो भने Varaneले पनि 9 चाहिँ पाउनै पर्छ I think there's no like थोरै दिने चाहिँ I don't think I can get with that all right let's move to left back हैन Luke Shaw कलेज गर्दा सोध्नु पहिला
अघि कसले थियो बिर्स्यो अब आफै याद गर्नु अनि आफै जानु टक टक लुक शलाई चाहिँ आई वुड गिभ 7 इज गुड दिस सिजन उसलाई अब ब्रोलाई जहिले एउटा कम्पिटिसन चाहिन्छ एन्ड हि गट अ भेरी गुड कम्पिटिसन इन टाइरल मलासिया सो त्यसले गर्दाखेरि उसले स्टेप अप गरेछ सो होप फर द बेस्ट तर हाम्रो लुक शको अब बानी थाहा छँदैछ अलिकति त्यो अब प्लेयर कम्पिटिसन घटेपछि उसको भुँडी बढ्छ अनि नराम्रो खेल्न थाल्छ बट दिस सिजन चाहिँ अब त्यही मलेसियाले पुश गरिरहेछ हि इज बिन बेटर सो 7 आगमन हामी यो सिजन मात्र हैन यो सिजन मात्रै लुक्सको गेम प्ले पनि नट ब्याड छ पहिला राम्रो छ गोल असिस्टहरु पनि छ या आई गेस 6.5 गुड नम्बर fair enough म पनि 7 दिन्छु लुक्सलाई he is like he's one of those players that I don't fully trust yet किनभने युनाइटेड तोड्यो भन्दाको लागि लुक्सको हात पनि धेरै ठुलो छ हैन so I think 7 is a fair assessment he's been good can be better seems like Dalo एकजनालाई साथ दिएछ भने अरूलाई साथ दिने हो किन्नु थोरै दिने र धेरै दिने को छ हाम्रो अर्को टाइलर म्यालेसिया त मलाई एकदम मनपर्छ म फर्स्ट चान्छु यसमा हैन म्यालेसिया गेट्स 7.5 फर मी किनभने फर्स्ट सिजन इन द प्रिमियर लिग द वे हि इज प्लेइङ हैन आई वुड नट हेभ एक्सपेक्टेड इट कमिङ फ्रम के रे एरेडिभिजे हैन फर्स्ट सिजन विथ टेन हाग फर्स्ट सिजन विथ इन इङ्ग्लिस फुटबल यस्तो राम्रो खेल्नु त नो 7.5 फर स्योर त्यसपछि anybody continue same 7 young player यस्तो खेल्ने हल्का त्यही एभ्रा भाइब्स छ हैन होपफुली विल गेट एभ्रा आउट अफ इट hopefully that will be very good भिडिच र एभ्राको रिजेन हो मार्टिनेज र टक्क मालेसिया चट्ट लाएर हो लेफ्टमा एउटा मजा आउँथ्यो त्यो हेर्नु भए त ठिकै छ ल अलराइट मुभिङ फरवर्ड टु मिडफिल्डर अतुलले एउटा डिफेन्डर मिस गर्यो नि को ब्रान्डन विलियम्स फिल जोन्स फिल जोन्स लेजेन्ड हो गिभ हिम अ स्ट्याच्यु बिल्ड हिम अ स्ट्याच्यु उलाई त सलिड 10 दिन्छ यार फिल जोन्सलाई ब्रो कसरी सब म्यानेजर सर्भाइभ गर्ने भयो त्यो एकदम त्यो त सलिड 10 हो त्यो उसले उसको त्यो जसरी त्यो अहिले टिकिरहेछ नि त्यो त एउटा कोर्स बनाउनु पर्छ कुनै युनिभर्सिटीमा लास्ट अफ अस को भाइरस जस्तै हो ब्रो इज अलवेज देयर नो के भन्छ नो क्योर नो नथिङ ब्रो यु क्यान गेट रिड अफ वन्स यु गेट हिम युर स्टक सकियो कुरा द्याट्स इट मिडफिल्डर्समा जाउँ होइन लेट्स स्टार्ट विथ आवर बेस्ट एभर मिडफिल्डर इन द हिस्ट्री अफ युनाइटेड स्कट मैक्टोमिनी Man, not solid. He doesn't have what are they? Solid one. No explanation needed. Aagaman, let's go. At least यसले हैन यार one यार के ब्याक के छदै छैन यार दिनलाई बिचाराहरु one हो पास पहिला त एटलिस्ट हुन्छ नि he could be bench player भनिन्थ्यो अब त bench player पनि हुन सक्दैन भनेर देखिसक्यो bro he gets a 0 from me actually make Alistair here, make Dominic here. He actually gets a 0. He's been so bad. So terrible, man. God damn. He's another one player. I didn't think you could get as bad as last season, but he's proved me wrong. Respect to you, sir. Respect. Donny van der Beek. Bichara 2. Bichara 2. खेल्न पाए बेलामा के छ है आगमन म त I kind of I अलिकति हायर दिन्छु 3 still low 3 4 and 4 3 he hasn't been that good in the games he's played I give him a 2 he's been very bad any chance he's got he's not been able to take it अनि अब त injured पनि भयो so this is probably the last we see of him in United 2 out of 10 sad very very Fred Chenima, I think he's still an idiot. I'll give him this in my months. And honestly, like as a football team, mentality science, only Murkha is you like so smart sense, but he's still hardworking. He does. That's why Ten Hag likes to play him. Like Bonnie Kura got say late just like Malay. Reason it has an Malay. He's scored a few goals, important goals for NSL. So yeah, I respect that. So I think 6.5. 6.5. 6.5.
Oh Susdai. my god. म त हैन Is just that too low? Solid based- 10? based on यो म रेटिङ हैन just because based on City's game हैन City's game I'm giving him 4 just because of City's game. City को गेम पनि Yeah. नभइदा भए चाहिँ त्योभन्दा नि तल जान्थेँ म just because City को गेममा उसले एकदमै एक्सेप्सनली राम्रो खेलेको थियो त्यही भएर मात्र 4 Yeah, agreed. I give him a 5. He's here and he's still here. के गर्ने हो? अनि 5 He's दिन one of चल्दिने. अर्को एउटा Move प्लेयर हो on. क्या त्यो अर्को एउटा प्लेयर के भाइब्स प्लेयर हो क्या त्यो पनि एकदम कुन बेला राम्रो खेल्छ कुन बेला नराम्रो खेल्छ त्यो कुन भर्जन अफ फ्रेड आउँछ थाहा हुँदैन क्या एक्सट्रिम जहिले एक्सट्रिमिटिजमा मात्रै हो इदर यु गेट 1 out of 10 फ्रेड or you get like 9 out of 10 फ्रेड त्यही भएर 5 दिने हो मुभ अन होइन ब्रोलाई ब्याङ एभरेज बनाउने हो चल्दिने हो ल हाम्रो अर्को मिडफिल्डर क्रिस्टियन एरिक्सन 8 Susdai. 8 Yeah. one fair enough. of the most important player in midfield right now. He can like हामीले त्यस्तो डिफेन्सिभली राम्रो लाइक CDM जस्तो रोलमा खेलाइरहेछ नि त वी नो मोर अफ हिम एज अ नम्बर 10 बट डिफेन्सिभली त्यस्तो राम्रो गर्छ अनि उसको पासिङ एबिलिटिज त सबैलाई थाहा छँदैछ सो या 8 आगमन मलाई चाहिँ नि अब अघि नै के कुरा गर्छ म आई नो दिस सिजनको है तर पास्ट एक्सपिरियन्स रियली म्याटर्स फर मी त्यत्रो अब सोध्छु न फिल्डमा लाइक हि अलमोस्ट डाइड होइन Yeah. ब्रेन्टफोर्ड गएर युनाइटेड आएर हिज प्लेइङ लाइक दिस अमेजिङ लाइक हुन्छ नि वर्ल्ड क्लास लेभल 8.5 8.5 Yeah, I agree. I think I'll give him a solid 8 too. He's been very good. We're gonna definitely miss him if he's gonna miss a few games. Kati miss huncha थाहा छैन, but when he's not playing, we're definitely missing him. So yeah, I think 8 out of 10 is good. Bruno Fernandes. Do you just look at the stats? Do you look at the performances? 7. He's bang average होइन स्ट्याट्स मात्र हेरेर भएन अब त्यही अब 90 मिनट्सको गेममा he has those glimpses होइन अनि he is good like not good पनि होइन he is decent अनि plays too many Hollywood passes like here and there like goes everywhere and does everything but doesn't do it simple and but gets a goal gets an assist every time होइन so 90 minutes को गेममा 10-15 मिनट चाहिँ उसले ब्रोले फेरि खतरै गर्छ क्या त्यो कन्सिस्टेन्टली होइन कि लाइक 1-2 मिनट गरेर खतरै गर्छ है फेरि ब्रोले सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि लाइक या 7 या स्ट्याट्स नहेर्दाखेरि चाहिँ नि ब्रुनो फर्नान्डेसको गेम प्ले हेर्दा चाहिँ नि इट्स काइन्ड अफ अलिक कहिले एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटिङ पनि इज अलिक काहीँ समटाइम्स हुन्छ नि खै कस्तो जस्तो गर्छ दाइले भने जस्तो एकदम टु अप्टिमिस्टिक पासेसहरू दिने लाइक हिज प्लेइङ लाइक हिज स्टिल इन हुन्छ नि स्पोर्टिङ लाइक सो अलिकति he can do better. We've seen him do better. Like much better than this. He's not the captain material yet, Ponso. He's the captain Ben Dinis ready. So 6.5. 6.5. Yeah, more. I agree with you guys, man. I think 7 out of 10 is fair enough for him. 87 minutes of shit performance and takko ek goal. I know 87 minutes of shit performance and takko assist, bro. It's just been like that, and it's been like that from last season too. So I think 7 out of 10 is fair enough for him. Moving forward, Anthony Ilanga, our best ever striker, winger, whatever you want to call him, build him another statue too. Main player like last ma rakhnu la ho. Oh, yes sir. Ilanga, Anthony Ilanga, 3. I don't know what he does. I don't think anybody knows what he does. Aagaman? Yeah, he just has pace for me at this point. I need to do nothing. He doesn't have pace at all. Last season त ओए तौडिन्दो रहेछ यार ओ हुन्छ नि just I have not seen him like beat a man with pace. To be honest, right? Yeah, I think he gets a 3-2. Aagaman timro number diyo? Mother like 2. 2. Yeah, fair enough for him. Alejandro Garnacho. Youngster, very much potential. So अहिलेलाई एकदम 9 वटा मलाई. So mid 5. He's been good. He's been good. अनि
up and coming. So धेरै high rate नगरौँ. Let's keep our feet on the ground and give him like fair rating. So fair enough. Aagaman? Based on the performance, अलिकति higher. Maybe he has gained clutch at times. So यो सिजन मात्रै हेर्ने हो हैन. So whatever performances he has त्यतिमै जज गर्ने हो, रेटिङ दिने हो. So 6.5. 6.5. Yeah, I think I agree. मलाई चाहिँ 5. It has to be 5. He's been good. He scored a few important goals, but put your feet on the ground, हैन. 5 out of 10. को छ अर्को हाम्रो स्ट्राइकर बिर्से मैले नाम एन्टनी सर मार्कस रासफोर्ड अहिले आउँदैछ बिस्तारै Anthony, I'm really disappointed with Anthony, हैन. First 2 games, apart from first 2 games, he's been shit whole season. So म चाहिँ 4 दिन्छु. 4, yeah. Aagaman? High hopes. I still have hopes for Anthony. Not gonna lie. यो कहिलेकाहीँ खै बवाल खेल्छ त्यही यो पनि एकदम त्यही ब्राजिलियन भाइबमा गइसक्यो फ्रेडको हुन्छ नि कि त बवाल खेल्दिने कि त लाइक एकदम लेजी he does track though back which is like he works hard he's a hard working player okay? So मलाई चाहिँ नि 5.5 I still like him. Yeah. I think that's fair assessment. म चाहिँ यसलाई 5 नै दिन्छु एन्टनीलाई पनि. No, actually no, I can't give him 5 if I'm giving Anthony Langa a 5. That's putting them on the same level. No, I changed it, sorry. Anthony I think I'll give him like a 6.5. 6.5. उसको पनि first season हो बिर्सिनु हुन्न. The price tag is not his fault. And he's only 22. So if we're giving Jadon Sancho a chance, we have to give him a chance too. And Jadon Sancho 1 वर्ष बसेर डोर्टमुन्डबाट त्यत्रो खेलेर इङ्ल्यान्डबाट खेलेर आएको प्लेयर if he's gonna get all this love, एन्टनीले पनि पाउनु पर्यो नि त. Yeah. So I think 6.5 for me. Jadon Sancho. ब्रोलाई के रेट गर्ने हो र भनेर आधा सिजन भन्दा बढी त खेलेकै छैन. One. Based on this season, अहिले यो खेलेकै छैन हैन, and he has his problems with on and off the field, and खेलेको बेला नि he's been anonymous. So based on this season, the 1, simple as that. But he has potential, हैन. अब बल्ल फर्केछ ट्रेनिङमा, all smiles. Hopefully, hope for the best. अब end of the season मा 1/5 होस्, त्यही हो. Yeah, agreed. Yeah, that makes sense. Maybe low, but not low as 1. Low 1 is like McTominay Maguire level, okay? Maguire level. Actually, 3 भन्छु म. 1 त अलि अति low. Yeah, agreed. I think I'll go with 3 as well. Liverpool को सँग गोल पनि हाने हो ब्रोले हैन, so for that too अलिकति point त दिनु पर्यो. त्यो त छ So I think बवाल गोल हाने. 2.5. Yeah. 3 हो मलाई नि. Unfortunately, त्यो after like the initial burst of his form early on in the season, त्यसपछि सबै गायब भयो. कहाँ गयो. So hopefully he'll come back, हैन. He's also only 22. So if they like Anthony, Jadon Sancho, they form catch गरेर if they're consistent, हैन, we have brilliant players in the team, okay? Under Ten Hag. So all we can hope is like they actually like get that form back on this play. किनभने they have like almost 8 years of good years ahead of them. Wout Weghorst. के छ त अब खेलिरहेछ ब्रो. 27 नम्बर लाएर 1 गोल हान्दिसक्यो. सक्यो नि त त्यहाँ. Building a statue. Big fella number. 5. के छ Wout Weghorstको 5. Right. No, man, higher man. Like he's a good player. यार उसको first touch is a good transition मा यस्तो राम्रो छ हुन्छ नि. He holds up player, pass दिएर like ball आउँछ, भितास act गर्छ, he runs forward. He's like I like him. He's good. हुन्छ नि like as to striker did it 1-1-1-2-1 ball छ. Yeah. I think 6.5 मलाई चाहिँ. 6.5. He's played what 3 games? Yeah, 3 games. 1 goal हानेछ हैन. 1 goal हानेछ. Hold up play has been good. I think I'm just gonna give him like a bang middle 5 bro. 1 goal हानेछ, hold up play राम्रो छ, तर गोल पनि कसलाई हाने छ भनेर हेर्नु पर्यो. Exactly. Yeah, no, 6.5 माथि भयो. म त अरु राम्रो प्लेयर. Sorry, म चेन्ज गरे. 5.5.
I think remember, 5 to 5.5, 6 range. I think it's fair enough. मैले मलाई चाहिँ अर्को कुरा 5 is yeah. 5 is like the perfect number for him. Okay? No, Yeah. not bad, not good. I know he's just here. He'll be gone in 6 months. 5 दिन खुसी हुने. Hopefully. Hamro 50 million down the drain. Tony Marshall scores again. One. के छ त हाम्रो? One. त्यो पनि ठिक हो. Oh man, goddamn. Aagaman, के छ Anthony Martial माथि? कस्तो यार, यस्तो high hopes अहिले. He's like the girlfriend who just disappoints you, man. It's only like, Yeah. man, like, so high hopes and and it's the worst. Well, just 2, 3. 2, 3. 3, Yeah. I give him 1 actually. Your season there. I give him 1. Bro plays for 45 minutes and is out for another 5 games. पहिला त at least 5-6 गेम खेलेर इन्जर्ड हुन्थ्यो. अहिले त 45 मिनट नै कम्प्लिट गर्न गाह्रो रे ब्रोलाई यार. अब के त नि 1 ब्रो हैन? के गरेर आछ अहिले? He's just 25, 26 हो गयो त्यसको माथि हुन्छ नि. त्यही भनेको. How many Prime मा games? पुग्नु पर्ने. Hey, I feel like he's been out injured for more games than he's actually played football. Yeah, यसो सोच्दाखेरि के, which is 27. not right. I thought it feels like that because he's always injured, man. Always injured, especially this season. 27. 27 अब सक्यो ब्रोको प्राइममा आउनु पर्ने त के प्राइम हस्पिटलमै बिताउने हो कि अब सरले त ठिक हो 1 बुझाउने बस्ने बेच्दै हुन्थ्यो यार यसलाई नि समरमा. Alright, हाम्रो this year's probably one of the player of the years, हैन? Marcus Rashford. This अब आगमनले उसलाई रेट गर्छ हैन, लाइक बेस्ड अन दिस करेन्ट फर्म हैन, अनि होल हैन सिजनमा जानु पर्यो त्यही त होल सिजनमै गर्दाखेरि पनि आई थिंक आई वुड गिभ 7.5 or 8. लेट्स जस्ट से 7.5. 7.5 because उसको यो अहिले फर्म छ हैन, लाइक ही इज बीन स्कोरिङ गोल्स बट आई डोन्ट रेट हिम एट अल हैन. ही इज लाइक अनदर प्लेयर विथ भाइब्स हैन, अनि एभ्री गेममा उसको लाइक ही स्कोर्स हैन, लाइक आई नो ही स्कोर्स बट त्यही गेममा उसले 6वटा 7वटा मिस गरेर हुन्छ क्या. एन्ड अ गुड प्लेयर नेभर मिसेस द्याट के. 1-on-1हरू मिस गरेर उसलाई वर्ल्ड क्लास भनेर रेट गर्नु चाहिँ Yeah. So 7.5. 7.5. Aagaman? Very good point. यार किनभने मलाई चाहिँ त्यही कुरा, बट लाइक उसको टर्नओभर रेट चाहिँ मलाई अलि हाई जस्तो लाग्छ कि फर समन हु टेक्स द बल फरवर्ड. अनि टर्नओभरमा हामीले भेरी भनरेबल छ युनाइटेड, तर त्यसरी अलिक कम भयो लाइक बिकज हि लास्टमा गएर गोल्सले हामीले जिताएको छ ऱ्यासफोर्डले होइन, क्लच गोल्सहरू पनि हानेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक दिनै पर्छ होइन. सो म चाहिँ 8 दिन्छु यार. 8. मलाई यो सिजन मार्कस राशफोर्डको सिजन जो के लागिरहेछ थाहा छ? आई फिल लाइक दिस इज ब्रुनो फर्नान्डेज इज इनिशियल सिजन के, इनिशियलको फर्स्ट 2 सिजन when he was banging in goals, banging in assists, we chose to ignore all of the other aspects of his game because he was scoring so many goals. Okay? Exactly. Oile मान्छेहरूले whenever they look at Marcus Rashford's game, maximum मान्छे they choose to ignore all of the things that he does not do, which he should be doing, हैन? But oile goal हान्न छ, so it contradicts that point. Okay? हैन? So people are happy when he scores. तर if I hope not, हैन? तर if his goals dry up, then people will actually notice, यहाँ पनि ड्रिबल गर्न खोजिरहेछ. He goes past 2 people and then passes it to the opponent. रेडिङसँग हैन, छलायो बिचमा गयो, क्या स्किल गर्यो, अनि लास्टमा डिफेन्डरको खुट्टामा दियो. What's the point of all of those skills if you can't pass it to the right person? हैन? आर्सेनलसँगको 3rd गोलको ब्याक पास लिसान्ड्रो मार्टिनेजको छातीमा गोली हानेको सर थियो तिमीले, किन त्यस्तो ब्याक पास फुल पावरमा दिएको के हैन? Just lay it off so he can boot it away, bro. छातीमै दिनुपर्छ उसको हैन, मर्नी गरी bro. Things like that के आउँछ के, त्यो हेर्नुपर्छ के. He is nowhere close to being world class. Nowhere. म यो त मान्छेलाई हैन रात दिन कुरा गर्छु के, म I can debate them at all times, any day of the week, हैन. He is not world class, bro. Saka is close to being world class than Marcus Rashford के. Marcus Rashford is nowhere close to being world class. However, point is this season हैन, ब्रोले यो सिजन राम्रो पनि कहिलेकाहीँ त राम्रो पनि खेलेको छ. He's not a 9, no way, no chance, हैन. He is a good 8. 8. ल
एउटा प्लेयर मैले जानी जुनी होइन मैले छोडिदिएको छु कि दाइ त कसैले याद नगरे ब्रो मैले अघि नै भनेको थिएँ मैले अघि नै भनेको त मलाई बेस्ट प्लेयर यहाँ हो नि त नि त्यही त म अघि नै भनिरहेको छु त एउटालाई छोटा सरलाई 10 दिएर सकाइदिने हो सलिड 10 सक्यो सलिड 10 हो सुझ्दै तपाईँको मैले त पहिल्यै भनेको त दुईजना छ सलिड 10 पाउने एउटा भरान एउटा क्यासेमिरो थ्याङ्क यू रियल मैड्रिड थ्याङ्क यू रियल मैड्रिड आगमन के भन्नु मेरो त 10 हो लाइक भरानको अघि चाहिँ थियो तर भरानको चाहिँ मैले ओभरअल रेटिङ दिएँ अघि सो यसको चाहिँ नि सिजन क्यासेमिरो 10 भरानको नि अलिक बढाउनु पर्ला यार अलि बढाउँछ तिमीले 7 कति दिएको थियौ हैन यो सिजनको मात्रै हो 7.5 दिएको थिएँ मैले म यार लिसान्डर मार्टिनेज इज नथिङ विदाउट भरान यार त्यहाँ मैले यस्तो सोचेँ है मेगवायर भयो भने त ओहो यार मार्टिनेजलाई तिमीले 9 दिया हो भनेपछि तिमीले नि अब भरानलाई पनि 9 नै दिनुपर्छ होला 9 दिनुपर्छ यार आई डोन्ट थिंक लिसान्डर कुड बी लिसान्डर विदाउट भरान यार मेगवायर त्यहाँ भएको भए त खत्तम सकिसक्यो मगवायर भयो बेलामा त हो नि हारे अगाडिको फर्स्ट 2 गेम तर क्यासमिरो इज माई ओन्ली 10 प्लेयर है लाइक अरू चाहिँ 10 जस्तो छैन क्यासमिरो त ओ माई गॉड ही मेक्स अस सो गुड ब्रो Yeah, fair enough. Does everything. Yeah. 10 yeah. म चाहिँ अब 10 चाहिँ दिदिनँ हैन म कसैलाई नि 10 चाहिँ दिदिनँ 10 इज टु गुड इट्स टु गुड टु बी रियल के हैन मलाई त्यो कस्तो कहिले हुन्छ कि त्यो युनाइटेड फ्यान भएपछि ब्रो लास्ट सिजनले हैन मलाई केही राम्रो भयो कि यो बिग्रिन्छ जस्तो लाग्छ कि एभ्री टाइम हैन सो 9.5 क्यासेमिरो आई थिंक 9.5 इज लाइक द क्लोजेस्ट यु क्यान गेट टु 10 हैन 9.5 अलराइट I think that brings us to the end of our podcast. हैन 1 घण्टा 20 मिनेट भएछ ठीक छ कहिलेकाहीँ यस्तै हो हैन रमाइलो हुन्छ कुरा गर्दा गर्दै we could probably go for another hour to be honest. However, we do have to stop. Sustai, again, thank you for coming. Aagaman bro, thank you so much for coming and it was great talking to you. Thank you so much for having me, man. तिम्रो सोशल्सहरु केही shout out गर्नु छ भने गर. This is the chance. It's kind of like just follow 977 Talkback, man. Thank you, sir. Yeah, thank you. All right. Again, thank you, folks, for joining for our 31st episode of 977 Talkback football podcast show. Again, please do like, share, comment, all that good things. And we will see you next week. Peace.